हेलो स्टूडेंट मु मोर ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन चैनल को वेलकम जनाऊँगी। तो आशा करुच्ची पिला माने समस्ते बहुत भलरे थिबे एवं आपणक परिवार रे मध्य प्रायतः समस्ते बहुत भलरे थिबे। तो पिला माने आज देखिबा देखंतु केमिति आपण माने अंगनवाड़ी वर्कर अंगनवाड़ी हेल्पर ए सबु आपण माने केमिति चेक करिवे आपणको गाँ रे ही चाकरी बारुची किंतु आम जो लोकल पिला माने गाँ रे थिबा पिला माने सबु कौन जानी पारि नांती जे आम गाँ रे अंगनवाड़ी हेल्पर अंगनवाड़ी जॉब सब बाहरुची किंतु तांका माने जानी पारु नांती केमिति कोन चेक करिवे केमिति अप्लाई करिवे ओके को वेबसाइट अछि ओके कोठी माने को ब्लॉक रे को पंचायत रे केमिति कोन चेक करिवे से सब आमे गोटे गोटे करी देखिबा। तो पिला माने आपण माने जदि आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन नांती ताले सर्वप्रथम आपण माने प्ले स्टोर रे जाई कि टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड कर दियंतु टेलीग्राम ऐप्स को ओके टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड करला परे ताको ओपन करिवे ओपन करि सारला परे सर्च करिवे ओडिया मीडियम क्लासेस आम टेलीग्राम ग्रुप रो नाम ओडिया मीडियम क्लासेस ओके ओडिया मीडियम क्लासेस देखिए प्रथम पेज रे ही आसीबो एवं देखिए लोगोर ओडिया मीडियम क्लासेस एजुकेशन थी ओडिया माध्यम शिक्षा थी तले जॉइन बोलिकी आसीबो आपण माने से जॉइन रे क्लिक करते क्लिक देखंतु जॉइन ले कोन कोन पाई पारे 1 टू 10 समस्त ओडिया मीडियम क्लास पाई परिबे विथ पीडीएफ सहित पीडीएफ मध्ये फ्री रे पाई परिबे कोनोसी टंका देबा को पड़िबो नाही एवं जेते सब वीडियो अछि तार वीडियो लिंक मध्ये प्रोवाइड कर दिया छै ए ग्रुप रे आपण माने से लिंक रे क्लिक करके समस्त वीडियो को मध्ये एक्सेस करि परिबे तापर डेली अपडेट पाई परिबे डेली जॉब अपडेट पाई परिबे ओके तापर आपण माने कोन ओडिसा जीके पाई परिबे ओडिसा जीके गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन ओके ए सब समस्त वीडियो पाई परिबे डेली एवं विथ पीडीएफ पिला माने कोनोसी टंका देबा पड़िबो नै आपण माने आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन ही जानतु जदि आपण माने जॉइन होबा पई चाहउछंती ताले मु एई वीडियो डिस्क्रिप्शन रे मते देई देबी ओके केमिति आपण माने जॉइन हे परिबे ओके मु ऑलरेडी मु कर देछि केमिति कोन जॉइन हेबे मु हमर एई चैनल रे मते मु देई देछि केमिति हम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हेबे ता वीडियो मते अछि आपण माने जाईकी देखि नेबे ओके तो चलते पिला देखा केमिति आपण माने चेक करिवे ओके तो प्रथमे कौन सी गूगल किंबा क्रोम ब्राउजर रे जिवे देखंतु मु गूगल रे क्रोम ब्राउजर रे जाईछि तो आपण माने गला परे ता ओपन करिकि सर्च करदिबे देखंतु कौन सर्च करिवे देखंतु AWC अंगनवाड़ी देखंतु AWC तो देखंतु प्रथम पेज रे आसी जाउछि देखि परतबे एठी आसीना AWC मारलालो पूरा AWC अंगनवाड़ी ओडिशा बोली आछि ना नै आपण माने सेठी क्लिक करदेबे तो मु क्लिक करदेली देखंतु क्लिक कला परे ताकू टिके स्क्रॉल करदेबे देखंतु स्क्रॉल करा परे देखंतु एठी आपण पई गोटे कोन वेबसाइट आछि ओके एठी गोटे पोर्टल आछि देखि परतबे तो आपण माने से पोर्टल रे क्लिक करंतु क्लिक करदेले क्लिक करा पर देखंतु एटा ओपन होबो टिके प्रोसेस रे अछि तो एटा ओपन हला परे देखंतु ओपन हे गला ओपन हेले एठी देखि परतबे आपणकर एठी अछि आपणकर डिस्ट्रिक्ट बोली अछि एवं एठी देखंतु ओके सर्च अंगनवाड़ी नेम ओके तो एठी सर्च बोली अछि ओके एठी आपणकर मेन काम हला एठी ओके आपणकर डिस्ट्रिक्ट आपण को डिस्ट्रिक्ट रो बिलोंग करचंती आपण डिस्ट्रिक्ट क्लिक करदेबे देखंतु अनुगुल बालेश्वर भद्रक समस्त हमर जेतोटी जिला अछि सबरो अछि ओके देखंतु ओके से बेला मु गुटे क्लिक कर दउछि देखंतु मु नवरंगपुर रे क्लिक करथली आसिला नवरंगपुर एठी तो एबे एठी क्लिक करिवे ओके देखंतु कोठी क्लिक करी एठी
क्लिक करदेले देखो ये अच्छी AWC ओके AWW अच्छी अंगनवाड़ी वर्कर यहाँ हूँ अंगनवाड़ी हेल्पर गोटे गोटे चेक करवा देखो मु प्रथमटा को चेक कर ये क्लिक करदेवी सर्च पर ओके सर्च कर दिंतु क्लिक करदेली एवं देखो तो प्रोसेस होची टिके तो सर्च कलार एवं देखा कौन केमती आपणकर जिलार सब आसी जाऊँगी ब्लॉक सहित पंचायत सब आसीज ओके तो देखु तले स्क्रॉल करदेवी स्क्रॉल करापर देखिपे आपणकर ये देखिपे ये सीरियल नंबर अच्छी अंगनवाड़ी सेंटर नेम अच्छी डिस्ट्रिक्ट नेम अच्छी ओके रूरल कौ माने ब्लॉक रे आपण एरिया देती वेकेंट पोस्ट केतटा खाली होची स्टार्ट डेट केबे एंड डेट केबे अप्लाई डेट केबे सब अच्छी हो ना नहीं तो देखो ये अच्छी फास्ट देखो बड़ टेमरा अच्छी ना नहीं तो देखो अंगनवाड़ी सेंटर तो आपंकर बड़ टेमरारे जो अंगनवाड़ी सेंटर अच्छी से गोटे खाली अच्छी नवरपुर डिस्ट्रिक्ट देखो झरिगाँ ब्लॉक आपंकर बड़ टेमरा हाउस कौ पर्यंत देखो सेटा आम यही भितर लोक ही आप्लाय करेंगे देखो जुदिष्टिर माझी टू हाउस ऑफ द जयसिंह जानी ताने जुदिष्टिर माझी घर ठारू आपण मैंने जयसिंह जानी ओके यही भितर माने कौन आपण थिले आपण मैंने आप्लाय करेंगे देखो वेकेंट पोस्ट आपंकर पोस्ट केतोटी अच्छी गोटे अच्छी तो आपण मैंने स्टार्ट डेट के ऑलरेडी पूरा स्टार्ट हो गलानी ओके आज प्राय डेट ओके 24-25 हो जाऊ कौन 27 तारीख हो गलानी तो 20 तारीख आरंभ होती देखो आपंकर लास्ट डेट अच्छी के 3/2 मान फेब्रुआरी 3 तारीख अच्छी लास्ट डेट ओके तो सेमती देखिपी ए नुआ गाँव अच्छी ओके देखो नुआ गाँव झरिगाँ ओके तापर अच्छी तले देखिपी देखो चाटीगड़ा एमती देखो हाँ ना नहीं चटाहांडी कदली जबा तो आपण मैंने एमती गोटे गोटे चेक करें ओके आउ थे आपण मैंने आउ गोटे करेंगे देखु ये क्लिक करके आप हेल्पर देखो हेल्पर आपण मैंने क्लिक करदे एमती क्लिक करदे देखो हेल्पर आप देखिपे देखो जटका चिरपड़ा देखो चंदाहांडी अच्छी देखो सेम आपणकर कौन देखिपे ये आंबापड़ा नवरंगपुर चंदाहांडी तो आपण मैंने एमती गोटे गोटे चेक करेंगे आपणको डिस्ट्रिक्ट चिरपड़ा आपणकर कौन सेंटर चूज करेंगे एवं यही एरिया भितर आपण अच्छा कि नहीं से ताहा देखिए आपण मैंने तो यही जमी देखो बरा पात्र टू धनेश गौड़ तो यही भितर थे आपण मैंने आप्लाय करूँ ओके देखो पोस्ट काली सब अच्छी आपण मैंने एमती बहुत अच्छी ओके आपण मैंने जदि ना मु नेक्स्ट पेज को जी तो मैंने देखो ये अच्छे आप देखिपारे ये फास्ट पेज प्रीवियस नेक्स्ट लास्ट सब अच्छे ना नहीं आप नेक्स्ट मारदेले आपण मैंने नेक्स्ट पेज को पलि जाए देखो नेक्स्ट पेज देखिए पुणी तो नेक्स्ट पेज आस देखो ओके जामुगुड़ा देखो जामुगुड़ा ओके झरिगाँ सब अच्छी है ना नहीं तापर देखो झरिगाँ तेल देखो तेलंडी तापर टेंडकागुड़ा माझीगुड़ा सब अच्छे ना नहीं आपण मैंने एमती चेक करें ओके तापर देखो ये सब पीडीएफ कोड पाइपर देखो ये देखो नॉट अवेलेबल अच्छी ताने पोस्टा आपणकर कौन आपण मनकर पोस्ट खाली अच्छी आपणकर ओके तो देखो तो आपण मैंने केमती अप्लाई कहीदेवी ओके तो देखो तो अप्लाई कौटी करेंगे देखो ये देखिपे ग्रीन कलर अच्छी आप देखिपे देखो ग्रीन कलर देखुं ना आपण मैंने ये क्लिक करदे तो क्लिक करूँ ये क्लिक कलापर देखो एमती आपणकर गोटे पोर्टाल लॉगिन होगला तो आपण मैंने ये क्लिक कलापर आपणकर यूजर नेम देदेवे पासवर्ड गोटे देदेवे यही कैप्चा को आप भर्ती करदेवे एवं
ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ। ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ PDF କୋଉଠୁ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ PDF କୋଉଠୁ ପାଇପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ PDF ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ଡେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ଟା ଇନ୍ ଡେଟ୍ ଦେଖିପାରିଲେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ମାନେ କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ଟଚ୍ କରିକି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନା ମୁଁ ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଫିର୍ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ PDF କୋଉଠି ପାଇବେ ତ PDFରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି PDF କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ତ PDFକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି ଆପଣଙ୍କର PDF ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଆସିଲା। ଓକେ, ଏମିତି ଆସିଲା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 1 ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେମ୍ AWS ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ଭିଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଉ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଓପେନ୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଓପେନ୍ ହେଇଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝରିଗାଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଝରିଗାଁ। ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ତାରିଖ କେବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଲିସି ହେଇଥିଲା 19/1/2026। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମୁଁ ପଢ଼ିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଓକେ, ତ ସବୁ ଅଛି ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଦରକାର କେତେ କ'ଣ ଦରକାର କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବା ଦରକାର ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତଦ୍ୱାରା ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଝରିଗାଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ସେବା ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଝରିଗାଁ ଅଧୀନରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରରେ ସହାୟିକା ପଦବୀ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରେ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଝରିଗାଁ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେତୋଟି ଅଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ସେଇ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଝରିଗାଁ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟକମାନଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥିନୀମାନଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ମାନେ କେବଳ ଏଇଠି ଝିଅ ପିଲା ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଝିଅ ପିଲା ହେଲ୍ପର ପାଇଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଅନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସାଇନ୍ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରି ପବ୍ଲିକ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ ୟୁଜର୍ ID ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ଯାଇ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ମୂଳ ଅରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆବେଦନ କରିବେ। ଦରଖାସ୍ତ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ତ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛୁକ ଯେଉଁମାନେ କି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହେଲ୍ପର ଭାବରେ ତ ସେଇମାନେ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ AWS ଓଡ଼ିଶା government.in ଆପଣ ଯିବେ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ୍ ସାଇନ୍ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବେ। ଆହୁରି ଆପଣମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ୟୁଜର୍ ID ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ପାସୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ସେଠି। ଓକେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ତାରିଖ ଏତିକି ଅଛି 3/2/2026। ତ ଏଇ 3 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ପଦ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରମାନଙ୍କର ତାଲିକା ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରବୀଣନଗର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତଙ୍କ ନାମ ଚକଲାପଦର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡଖାଉଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଓକେ, ଯେଉଁ ବି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ST ମହିଳା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଥମ ଘର ଶେଷ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନାମ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝିଟ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅଛି ଏଠି ଚକଲାପଦ ଡାଇମାଲ
ओके चगला पदर गाईबांधा इच्छापुर खलिया पानी सब आपण मैंने देखिपारे ओके तो ये सेम अच्छे ये देखो तेल नदी सब अच्छी है ना तापर तेल नदी जामगुड़ा एसटी तापर तेल नदी को बकड़ागड़ा टेंडकागुड़ा अच्छी आपण मैंने आप्लाय करेंगे एवं देखा अंगनवाड़ी सहायक पद निमंते आवश्यक योग्यता एवं देखिए आपण योग्यता केते खाली तो समस्ते आप्लाय करें योग्यता आवश्यक देखु प्रांतिनी संपृक्त अंगनवाड़ी केन्द्र सेवा अंचल जड़े महिला एवं अंगनवाड़ी कर्मी ग्रहणीय होगा आवश्यक अटे देखु जो प्रार्थी आप्लाय करेंगे से अंगनवाड़ी केन्द्र सेवा अंचल जड़े महिला आवश्यक ओके एवं अंगनवाड़ी कर्मी ग्रहणीय होगा दरकार बुझिपारे आवश्यक होगा दरकार हेल्पर हेल्प करेंगे सेमती देखो आपंकर 2 नंबर अच्छी प्रार्थी बयस आपंकर 1/1/2026 ठार आपण मैंने कौन हिसाब करके आप्लाय करेंगे ताने 18 वर्ष रु 35 वर्ष होते आपण मैंने यही जो आपणकर हेल्पर आप्लाय करेंगे ओके सेमती देखो आपण मैंने 3 नंबर को पढ़ु प्रार्थी सर्वनिम्न योग्यता अति कम ओके +2 पास होता दरकार आपंकर सर्वनिम्न +2 पास कहे सर मु +3 कर पीजी कर किंतु +2 उपरे होते आपण मैंने आप्लाय तले हेले आपण आप्लाय करेंगे ना नेक्स्ट 4 नंबर को देखो द्वादश श्रेणी परीक्षा रे हासिल करथिबा मार्क आधार रे आवेदनकारी मेरिट लिस्ट प्रस्तुत करा जो द्वादश रे जो आपणकर जेते मार्क रखिछंती से मार्क आधार रे ही ए लिस्ट प्रस्तुत करा ओके तो एतद व्यतीत निम्नलिखित श्रेणीभुक्त प्रार्थी मानक सरकार को अंगनवाड़ी सहायिका चयन निर्देशावली अनुसार अतिरिक्त मार्क प्रदान करा किंतु देखो से मार्क आधार रे तो माने +2 मार्क आधार रे आपनकर कोन आपण जो +2 पढ़छंती से मार्क आधार रे मार्क आपनकर बेसी अछि ता माने आपण पाई जिवे ओके तो एठी कोन होइछि ना से प्रार्थी मानक सरकार को अंगनवाड़ी सहायक चयन निर्देश अनुसार अतिरिक्त मार्क प्रदान करछ तो को मानक देखंतु जो जेमती ग्रेस टाइप देखंतु आपण जदि बिलोंग करथिबे एसटी एससी रे तापर आपण को अतिरिक्त मार्क प्रदान करछ जदि विधवा होइथिबे ओके अनाथ झील होते निराश रहा छाड़पत्र प्राप्त महिला जदि होइथिबे छाड़पत्र देइथिबे ओके से मानकु मार्क प्रदान कर उच्च शिक्षागत योग्यता होइथिले है देखो 5 नंबर कौन अच्छी प्रार्थी ओडिया रे लिखि पार्थो देखो पिला आपण मैंने जदि ओडिशा रे चाकरी करने चाहते ताहले ओडिया रे कहि पार्थिबार अछि लिखि पार्थिबार अछि दुईटा जिनिस मन रखि था ओके 6 नंबर पढ़ु हाथिनी पिला मानक रोसई करी खाइबाकू देवा एवं अंगनवाड़ी केन्द्र रे दैनिक कार्य करिबारे अंगनवाड़ी कर्मी को साहाय्य करने को इच्छुक थिबा आवश्यक आउ कौन जो प्रार्थनी पिला मानक रोसई करी खाइबाकू देउथबो से आउ अंगनवाड़ी केन्द्र दैनिक काम करुथबो अंगनवाड़ी कर्मी मानक साहाय्य करथबो तार एमबी भलिया इच्छा थिबार अछि से अप्लाई करि पारिबो ओके तो देखंतु आउ कौन कौन 7 नंबर देखि पढ़थिबे पढ़ंतु ओडिशा संरक्षण निमंते एई चयन लागू हेबो नै हला एसटी एससी ओबीसी जनसंख्या द्वारा अधिकृत ग्राम गुड़िकर चयन करा सहायक जेकोण संप्रदाय रही पारती जो माने संख्या गरिष्ठ होती यही भितर थिले आपण माने अप्लाई करि परिबे ओके तापर 8 नंबर को देखंतु निज स्वागरकारी कौन कार्य न दर्शाई बिना नोटिस रे अंगनवाड़ी सहायक चयन कौन मुहूर्त स्थगित रखिपारे और बातिल करें है बिना नोटिस कौन नोटिस बिना नोटिस अंगनवाड़ी सहायक चयन स्थगित रखिपारे है तापर देखु निम्न दि जाता है डॉक्यूमेंट आपंकर डॉक्यूमेंट कौन कौन दरकार देखो डॉक्यूमेंट कौन कौन दरकार 1 नंबर देखो स्थायी बासिंदा ओके जोटा कि आपण माने रेसिडेंट सर्टिफिकेट कहउछंती तहसीलदार ठारू प्राप्त होइतिबा दरकार ओके तापर देखंतु 2 नंबर रे कोन दरकार आपनकर जातिगत प्रमाण पत्र तहसीलदार ठारू माने आपनकर कास्ट सर्टिफिकेट तापर देखंतु समस्त शिक्षागत योग्यतार प्रमाण पत्र द्वादश पास रो मार्कशीट आपण 10th
ତାପରେ +2 +3 ଆପଣ ଯଦି ଉପରେ ପଢ଼ିଥିବେ PG ଯେଉଁଟା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିବେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇକି ମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ଓକେ, 4 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିମନ୍ତେ 10ମ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମାଟ୍ରିକ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ବୟସ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କ'ଣ, ମାନେ 10ମରେ ଠିକ୍ ଥିବ ନା ନାହିଁ, 10th କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ତ ସେଠୁ ହିଁ ବୟସ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ। 5 ନମ୍ବର, ଯଦି ବିଧବା, ଅନାଥ, ଛାଡ଼ପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ, ନିରାଶ୍ରୟ ହୋଇଥିଲେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଅନାଥ ଥିବେ ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିଧବା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଆଯିବ, ମାନେ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଏହି ପଦବୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। ସହାୟକ ଭାବେ ମନୋନୀତ ହେଲେ ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ମାନଦେୟ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସହାୟକରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଗଲେ ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ଦିଆଯିବ, ଦରମା। ଓକେ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚୟନଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେବେ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 4/2 ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ସରିବ 3/2/2024 ନା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4/2/2024 10ଟା ବେଳେ, କେତେବେଳେ 3 ତାରିଖ ପରେ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ 10ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କେଉଁଠି ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୱିଥ୍ କ'ଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଧରିକି ଯିବେ, ଅରିଜିନାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ୱିଥ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ। ଓକେ, ତ ନିଜ ଆବେଦନକାରିଣୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଯାଞ୍ଚ କରି ନେଇ ପାରିବେ ଦରକାର। ତ ତାପରେ ସେଇ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅରିଜିନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେବେ, ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଆପଣମାନେ, ସେଇଠିକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ଏବଂ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେଇଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଲ୍ପର ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେସବୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନେ ଟଚ୍ରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ନିଜ ଗାଁରେ ନିଜ ୱାର୍ଡ଼ରେ ହିଁ ଜବ୍ ବାହାରୁଛି, ଚାକିରି ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ ଗାଁ ପିଲାମାନେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଝରିଗାଁର। ଓକେ, ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏସବୁରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଟେଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବାର କ'ଣ କେତେ ସମୟର କଥା। ଓକେ, ଚେକ୍ କରିବେ ଏବଂ କ'ଣ ନିଜ ଭଉଣୀ ହେଉ, ଝିଅ ହେଉ, ଆଣ୍ଟି ହେଉ, ଝିଅ ହେଉ, ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କମାନେ କାହିଁକିନା 5,000 ଟଙ୍କା ହେଲ୍ପର ଭାବରେ ତାଙ୍କମାନେ କରିକି ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବୁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୱେବସାଇଟ୍ ମୁଁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ପିଲାମାନେ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।